कुठारी महाकाल गिरी जी के नाम से भगवा दिया जा रहा है। नमः पार्वती माते हर हर महादेव। कंठी दे रहे हैं। नमः पार्वती माते हर हर महादेव। गुरुजी আমার শিষ্য করুন। তুমি তোমার ইচ্ছায় স্বেচ্ছায় এটা শিষ্যত্ব গ্রহণ করছো? কেউ কেউ তোমায় প্রেশার করেনি? আচ্ছা, তাহলে তুমি গুরু আদেশ মেনে চলবে, গুরু ভাব মেনে চলবে, গুরু ভাব মেনে চলবে। গুরুজিকে আবার বলো, গুরুজি আমায় শিষ্য করুন। আবার দুবার হলো তো, আবার তৃতীয়বার দিয়ে এবার এখনো সময় আছে। এখনো সময় আছে, তুমি ইচ্ছা করলে বেরিয়ে যেতে পারো, যাবো বলে আসেনি। তাহলে তুমি আবার গুরুজিকে বলো, গুরুজি আমায় শিষ্য করুন। भगवान तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः पार्वती माते हर हर महादेव। महेशपुर जी के नाम से लेंगुटी दिया जा रहा है। नमः पार्वती माते हर हर महादेव। दस नाम गुरु सुन्ना जी श्रीमान शैलेंद्र गिरी जी के नाम से भगवा दिया जा रहा है। नमः पार्वती माते हर हर महादेव। जी श्री महंत शिवानंद गिरी जी ना शिवानंद सरस्वती के नाम से विभूति दिया जा रहा है। नमः पार्वती माते हर हर महादेव। महंत दिव्यानंद गिरी जी महाराज ने कंठी दे रहे हैं। नमः पार्वती माते हर हर महादेव। মালটা গুনতে বল। গুনেছিস তো? গুরুজি আমার শিষ্য করুন। বল, গুরুজি আমাকে শিষ্য বানান। হ্যাঁ, মন থেকে হচ্ছিস তো? মন থেকে হচ্ছিস তো? মন থেকে হচ্ছে? হ্যাঁ, মন থেকে হচ্ছে। আবার ভেবে নাও, ভেবে নিয়ে বলো। এগিয়ে বস, এইভাবে বলবি, আগিয়ে বস, আগা বাবা। খুলো ओम भूर्भुवः
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ त्र्यम्बकमययामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ नमः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हर हर नमः पार्वती पार्वती पते पते हर हर महादेव